2003 سال اختراجی برادرو. объемش 1.6 інжектора. газ бензин ая. сӯзишҳоиш бензини холӣ. газ атидаги набуде. ҳуҷҷатиш чанд қабул? то охири сола ҳуҷҷат дорад. салониш кабута. электропакета 187 пробега, кондиционер дора, заводской дисплей, коробка механики. нархш 57,000 ҷои мешидагиш бародаро. номерои телефон чанд буд? 987 83 00 67 0067. балоншон Kia Ford Fox бародаро 2012 сола, объемш 1.6, сӯзишҳоиш бензин, ҳуҷҷат надора, рафтамошка кардагӣ нест. кожини салон, дута электропакета, мултирулай 163,000 пробега, кондиционер дора, наворотоват, климат контролай, коробка автомата. обогрев сидения ҳам ҳаст? обогрев сидения ҳаст. нархш чанд аст? 85,000 бар растамошка. 85,000 растамошка када метия. номеро чанд аст? номерои телефон 97 50 12 50. да ҳафтум сол караван бародаро. объемш 1.6, газ бензин, 7 моҳ уҷра дорад. балонош на люк дора, чорта запрастоя, 274,000 пробега, кондиционер дора, коробка механика. нархш чанд буд? 32,000 нархш. номеро чанд аст? 900 07 35. نود پنجم سال وکترا برادرو. объемش 1.6 трактор газ бензин аст. ҳуҷҷатиш чанд қай? 2 соли нава 2 соли нава ҳуҷҷат дорад. люк дора, чорта запрастоя, люк дора, 321,000 пробега, кондиционер надора, коробка механика. нархш чанд аст? 27,000 нархш. бо савдо меша. номеро чанд аст? 98 80 48 08.
گازور یکم سال کمپرسر برادرو объемش 2 سوزشوارش بنزین جاتش سیمو اونجا داره 4 تا الکتروپاکت है автопилот है коробка механика है заводской дисплей дора коробка механика гуфтем кондиционер дора 195,000 пробег мультиру нархиш чанд буд 46,000 нархиш вагон буде номеро телефона 185 91 24 96 Volkswagen Golf برادرو 97 سال объемش 1.6 سوزشوارش بنزین است اونجا تو چند خواهد یک سوله اونجا چهارتا الکتروپاکت است 241,000 پرابگ کاندیشنر دورا کاندیشنر دورا کاروکا مکانیکی نرخش چنده؟ نرخش 27,000 نرخش نمره تمه گو نمره تلفن 955 10 61 99 سال اوپل زافیرا объемش 1.6 گاز بنزین حجت نداره ماشین چهار در الکتروپاکت است مولتیرول است 340,000 پرابگ است کاندیشنر داره کاروکا مکانیک چند سواد 38,000 نرخش نمره تلفن 907 59 67 00 97 سال سچکا برادرو پول объемный объем мотор ДВД سوزشوارش солярка дизель حجتش چند قایقه حجتش تمام شدگیه چهارصد و 8,000 پرابگ کاندیشنر نداره کاروکا مکانیک دو تا الکتروپاکت لوک داره 25,000 نرخش نمره چنده؟ نمره 905 200 337
ها